السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفرصة سأقرأ كتابا واحدا وأترجم. أولا سأقرأ حتى صفحة 10 ثم أترجم. كتاب فتح العالي لدراسة الفقه الحنبلي على طريقة السؤال والجواب للمرحلة الثانية. تأليف أبي محمد سفيان بن فؤاد بن محمد بسويدان، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وطلابه. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين الذي أوحى لنبيه أن يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفقه من أنفع العلوم وأهمها في حياة العبد، إذ به يعرف المشروعات من الممنوعات، ويميز بين العبادات والعادات والمعاملات، ويعبد ربه على ترتيب الأولويات، ويحقق بذلك تقواه على أكمل الصفات. وقد بذل علماؤنا الأجلاء جهودهم في التصنيف والتأليف ليخدموا هذا العلم العظيم، فاختصروا مطولاته وشرحوا مختصراته ونظموا منثوراته، جزاهم المولى الكريم بجناته. وما للعبد الفقير سوى اقتباس عباراتهم المشتهرة أو جمع لآلئهم المنتثرة أو نظم فوائدهم المبتكرة، ثم صياغتها على أسئلة وأجوبة مختصرة. وقد اعتمدت في هذا الكتاب على كتب المذهب الحنبلي كنيل المآرب بشرح دليل الطالب للعلامة التغلبي، وروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة البهوتي، وكشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات للبعلي، وحقيبة التأهيل الفقهي للشيخ عامر بجهت، والياقوت المنضد في مذهب الإمام أحمد للشيخ سمير بن يوسف الهكلي، رحمه الله أحياءهم وأمواتهم. وقد جعلت الكتاب على مراحل 3 تسهيلا لحفظه وفهمه. فالمرحلة الأولى لطلاب الابتدائية، والثانية للطلاب المتوسطة، والثالثة لطلاب الثانوية. وحرصت في هذه المراحل على ألا أذكر من المسائل والتفاصيل والأمثلة إلا ما احتاجوا إليها بقدر عقولهم، امتثالا لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، رواه البخاري. ولما رواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس بقدر عقولهم، أخرجه العقيلي وضعفه. وجعلت مسائلها على طريقة السؤال والجواب امتثالا لسنة، كما في حديث جبريل المشهور في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ونسب التعليم إليه بسبب أسئلته، بالإضافة إلى كون السؤال والجواب أسهل لعامة الناس،
خاصة المبتدئين منهم في طلب العلم، وهي أيضا أوقع في النفوس وأسرع استحضارا. ثم أضفت إليها مشجرات لبعض المسائل المذكورة لتكون أوضح في التصور وأسهل في التذكر. وأخذت أغلب تلك المشجرات من حقيبة التأهيل الفقهي للشيخ عامر بهجت. وأما الأدلة فلم أتعرض لها إلا نادرا كي لا يطول الكتاب، ولكونها موجودة في المطولات والشروحات، ولكن حرصت على إلحاق الأبيات المناسبة للمسائل المذكورة من السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة حافظ الحكمي، أو من النظم الجلي في الفقه الحنبلي للشيخ أنور الفضفاري تسهيلا لحفظها. وربما قمت بنظمها من عندي إذا لم أجد من نظمها قبل مع أهميتها. وميزته بقولي: قال أبو محمد: وأسميت الكتاب بفتح العالي لدراسة الفقه الحنبلي. وأسأل الله الكريم المنان أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه وحافظه ودارسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه الفقير إلى رحمة ربه المنان، Abu Muhammad Sufyan bin Fuad bin Muhammad Baswedan, Solo, Indonesia. تاريخ 8 من رجب في سنة 1445. مقدمة الفقه. السؤال الأول: ما تعريف الفقه لغة؟ الجواب: الفقه لغة هو الفهم، كما في قوله تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا يفهمون. السؤال الثاني: ما تعريف الفقه شرعا؟ الجواب: الفقه شرعا هو العلم بمسائل الدين، كما في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا مسائل الدين. السؤال الثالث: ما تعريف الفقه اصطلاحا؟ الجواب: الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. السؤال الرابع: ما موضوع علم الفقه؟ الجواب: موضوعه أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها. السؤال الخامس: ما فضل علم الفقه؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه مسلم. وقال ابن الجوزي: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. السؤال السادس: ما ثمرة علم الفقه؟ الجواب: ثمرته هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي لتحقيق التقوى التي أعدت الجنة لمن حققها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السؤال السابع: ما استمداد علم الفقه؟ الجواب: استمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. السؤال الثامن: ما حكم تعلم الفقه؟ الجواب: حكمه فرض عين فيما يجب على الأعيان تعلمه، ككيفية الوضوء والصلاة والصيام ونحوها، وفرض كفاية فيما يتعلق بفروض الكفايات.
السؤال التاسع: ما الأقسام الرئيسية للفقه؟ الجواب: أقسامها أربعة. الأول فقه العبادات، الثاني فقه المعاملات، الثالث فقه الأسرة، الرابع فقه الجنايات. السؤال العاشر: كم أقسام فقه العبادات وما هي؟ الجواب: أقسامه خمسة. الأول كتاب الطهارة، الثاني كتاب الصلاة، الثالث كتاب الزكاة، الرابع كتاب الصيام، والخامس كتاب الحج. ندخل في باب كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. السؤال 11: ما معنى الطهارة لغة واصطلاحا؟ الجواب: معناها لغة النزاهة والنظافة، ومعناها اصطلاحا استعمال الماء أو التراب لرفع الحدث وإزالة الخبث. السؤال 12: ما المراد بالخبث لغة واصطلاحا؟ الجواب: الخبث لغة من الخبث وهو الرداءة والسوء، واصطلاحا هي كل عين مستقذرة يجب تطهير موضعها. السؤال الثالث عشر: كم أقسام الحدث وما أمثلته؟ الجواب: هما قسمان. الأول حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل كالحيض والنفاس وإنزال المني بلذة والوطئ والموت والإسلام. الثاني حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء كالخارج من السبيلين ومس الفرج وزوال العقل ولمس المرأة بشهوة وأكل لحم الإبل. السؤال 14: ماذا يمنع الحدث الأصغر من العبادات؟ الجواب: يمنع من ثلاث. الأول الصلاة، الثاني الطواف، الثالث مس المصحف. السؤال 15: ماذا يمنع الحدث الأكبر من العبادات؟ الجواب: يمنع من 6، وهي: الأول الصلاة، والثاني الطواف، والثالث مس المصحف، والرابع تلاوة القرآن، والخامس المكث في المسجد، السادس الصوم للحائض والنفساء. السؤال 16: كم عدد سنن الفطرة وما هي؟ الجواب: عددها 10، وهي: الأول السواك، الثاني قلم الظفر، الثالث قص الشارب، الرابع إعفاء اللحية، الخامس انتقاص الماء، السادس نتف الإبط، السابع حلق العانة، الثامن غسل البراجم، التاسع الختان، العاشر الاستنشاق أو المضمضة. باب المياه. السؤال 17: كم أقسام الماء وما هي؟ الجواب: الماء 3 أقسام: الأول طهور، الثاني طاهر، الثالث نجس. السؤال 18: ما هو الماء الطهور وما حكمه؟ الجواب: هو الماء الباقي على أصل خلقته، وهو الأصل في الماء، وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. الدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. السؤال 19:
ما أمثلة الماء الطهور؟ الجواب: كماء البئر والبحر والنهر والثلج والبرد والمطر وغيرها. السؤال 20: ما هو الماء الطاهر وما حكمه؟ الجواب: هو الماء الذي اختلف عن أصل خلقته، فهو طاهر بذاته لكنه لا يتطهر به. وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويجوز استعماله في غيرهما كالأكل والشرب والطبخ وغيرها. السؤال 21: كم أنواع الماء الطاهر وما مثاله؟ الجواب: أنواعه 3: الأول: الماء المتغير أحد أوصافه بطاهر خالطه كماء العسل والزعفران. الثاني: الماء المستعمل في رفع حدث كالماء المتساقط من أعضاء الوضوء. الثالث: الماء المستخرج بعلاج كماء البطيخ وماء الورد وماء الرمان ونحوها. السؤال 22: ما حكم الماء النجس وما نوعه وما مثاله؟ الجواب: حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يجوز استعماله إلا لضرورة، وهو نوعان: الأول: الماء المتغير أحد أوصافه بنجس خالطه قل الماء أم كثر، كالماء المختلط ببول الإنسان أو غائطه فتغير لونه أو ريحه أو طعمه به. الثاني: الماء القليل الذي لاقى النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، كما لو وقع فأر ميت على ماء قليل ولم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه بذلك. الآن سأترجم kitab Fathul Ali untuk pelajaran fikih Hanbali dengan cara soal dan jawab untuk jenjang kedua atau untuk jenjang kedua. Pengarang Abu Muhammad Sufyan bin Fuad Muhammad Baswedan. Semoga Allah mengampuninya dan orang tuanya dan guru-gurunya dan murid-muridnya. Muqaddimah pengarang. Pendahuluan penulis. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mewahyukan kepada nabinya untuk berkata, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya yang maha benar dan nyata. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang memenuhi janji dengan kejujuran dan amanah. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang suci dan bersih, para sahabatnya yang mulia, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du. Sesungguhnya ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang paling bermanfaat dan penting dalam kehidupan seorang hamba. Karena melalui ilmu ini, seseorang dapat membedakan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang, mengenali perbedaan antara ibadah, kebiasaan, dan muamalah, serta menyembah Tuhannya dengan pengaturan prioritas yang baik, sehingga mencapai ketakwaan dengan sifat-sifat yang sempurna. Para ulama kita yang penuh kasih sayang telah mengarahkan usaha mereka dalam menyusun dan menulis karya-karya untuk melayani ilmu yang agung ini, ilmu fikih. Mereka meringkas karya-karya panjang, menjelaskan yang ringkas, dan menyusun faedah-faedahnya. Semoga Allah yang Maha Mulia membalas mereka dengan surganya. Sementara itu, seorang hamba yang fakir seperti saya hanya dapat mengambil ungkapan-ungkapan terkenal dari mereka, mengumpulkan mutiara-mutiara pilihan mereka, atau menyusun faedah-faedah baru dari karya mereka, lalu merangkainya dalam bentuk tanya jawab yang ringkas. Dalam kitab ini saya mengandalkan buku-buku dari madhab Hanbali seperti Nailul Marid bi Syarhi Dalil At-Talib karya Al-Allamah At-Tughlibi, Ar-Rawdah dan Ar-Rawdah Al-Murbi Syarh Zad Al-Mustaqni karya Al-Allamah Al-Huti, Kashf Al-Mukhaddarat
karya Al-Ba'li. Hakibat At-Ta'til Al-Fiqhi karya Syekh Amir Bajhad, dan Al-Yaqut Al-Munashad Munashad fi Madhab Al-Imam Ahmad karya Syekh Samir bin Yusuf Al-Hakali. Semoga Allah merahmati mereka yang masih hidup maupun yang telah wafat. Saya membagi kitab ini menjadi 3 tahap untuk mempermudah penghafalan dan pemahaman. Tahap pertama untuk siswa tingkat dasar SD, tahap kedua untuk tingkat menengah, dan tahap ketiga untuk siswa tingkat lanjutan. Dalam tahap ini saya berusaha hanya menyebutkan masalah, rincian, dan contoh sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman mereka. Mengikuti perkataan Ali bin Abi Thalib, berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Hadis riwayat Bukhari. Juga berdasarkan riwayat Said bin Al-Musayyib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mursal, kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai kadar akal mereka. Diriwayatkan oleh Al-Uqaidi dan dinyatakan dhaif. Dan aku membuat pembahasannya dengan metode tanya jawab, mengikuti sunnah seperti yang terdapat dalam hadis Jibril yang terkenal ketika ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu Nabi menjawabnya dan menyadarkan pengajaran kepadanya karena pertanyaannya. Selain itu, metode tanya jawab lebih mudah dipahami oleh khalayak umum, khususnya mereka yang baru memulai dalam menuntut ilmu. Metode ini juga lebih berkesan di hati dan lebih cepat dipahami. Kemudian, aku menambahkan diagram pohon grafik untuk sebagian pembahasan yang disebutkan agar lebih jelas dalam konsep dan lebih mudah diingat. Sebagian besar grafik tersebut aku ambil dari Hakibah At-Ta'hil Al-Fiqhi karya Syekh Amir Bajhad. Adapun dalil-dalil aku tidak banyak membahasnya kecuali dalam kasus-kasus tertentu agar kitab ini tidak menjadi panjang, dan karena dalil-dalil tersebut telah ada di kitab-kitab besar dan syarah-syarah. Namun, aku berusaha menyertakan bait-bait syair yang sesuai dengan pembahasan yang disebutkan dari kitab As-Subul As-Sawiyah di Fiqhi Al-Sunan Al-Marwiyah karya Al-Alamah Al-Hafidh Al-Hakami, atau dari An-Nazam Al-Jali fil Fiqhi Al-Hanbali karya Syekh Anwar Al-Fasfari. Hal ini bertujuan mempermudah untuk menghafalnya. Kadang-kadang aku sendiri yang menyusun baitnya jika tidak menemukan orang yang telah menulisnya sebelumnya, sambil memastikan relevansinya, dan aku menandainya dengan mengatakan Qala Abu Muhammad. Aku menamai kitab ini dengan Fathul Ali Dirasah Al-Fiqhil Hanbali. Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi Anugerah agar menerima karya ini dan menjadikannya ikhlas hanya untuk wajahnya yang mulia. Semoga kitab ini bermanfaat bagi penulis, pembacanya, penghafalnya, dan pelajarnya. Sungguhnya dialah pemilik segalanya dan Maha Pengampun atasnya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Ditulis oleh hamba yang fakir akan rahmat Tuhannya yang Maha Pemberi, Abu Muhammad Sufyan bin Fuad bin Muhammad Baswedan, Solo, Indonesia, 8 Rajab 1445 Hijriah. Muqaddimatul Fiqhi. Soal awal. Ma ta'riful fiqhi lughatan. Apa definisi fikih secara bahasa? Al-jawab, al-fiqhu lughatan huwa al-fahmu. Fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Kama fi qawlihi ta'ala walakin al-munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak paham, tidak memahami, la yafhamun. As-su'alu tsani, ma ta'riful fiqhi syar'an? Apa definisi fikih secara syariat? Al-jawab, fikih secara syariat adalah ilmu tentang masalah-masalah agama, sebagaimana firman Allah Ta'ala liyatafaqahu fiddin, artinya agar mereka mempelajari dan memahami masalah-masalah agama. As-su'alu tsalits, ma ta'riful fiqhi istilahan? Apa definisi fikih secara istilah? Al-jawab, al-fiqhu istilahan huwa al-ilmu
bil ahkam syar'iyyah. Fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syariat, hukum syariat syar'iyyah al-far'iyyah yang bersifat cabang. As-su'alur rabi' As-su'alur rabi' ma mawdu' ilmu al-fiqhi? Apa objek kajian ilmu fiqih? Al-jawab, mawdu'uhu af'alul ibad. Objeknya adalah perbuatan-perbuatan hamba, min haitsu ta'alluqul ahkam syar'iyyati biha. Dilihat dari kaitannya dengan hukum-hukum syariat yang berlaku atasnya. As-su'alul khamis, ma fadlu ilmi al-fiqhi? Apa keutamaan ilmu fikih? Al-jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Jauzi qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, a'zamu dalilin ala fadilati asy-syai' an-nazaru ila samaratihi. Indikasi terbesar atas keutamaan sesuatu adalah dengan melihat hasil atau buahnya. Wa man ta'ammala samaratal fiqhi, dan barang siapa yang merenungkan hasil dari ilmu fiqih, alima annahu afdalul ulum, maka ia akan mengetahuinya bahwa fikih adalah ilmu yang paling utama. Soal sadis, soal yang keenam, ma samaratu ilmi fiqhi? Apa manfaat ilmu fikih? Al-jawab, samaratuhu hiya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Manfaat adalah menaati perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Litahqiqit taqwa, untuk mencapai ketakwaan. Allati u'iddatil jannatu liman haqqaqaha, yang surga telah disiapkan bagi orang-orang yang mencapainya, yang merealisasikannya. Qala Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang bertakwa. 7. Pertanyaan, dari mana sumber ilmu fikih? Jawabannya, sumber adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang benar. 8. Pertanyaan ke-8, apa hukum mempelajari ilmu fikih? Jawaban, hukumnya adalah fardu ain pada hal-hal yang wajib dipelajari setiap individu, seperti secara wudhu, sholat, dan puasa, dan lain-lainnya. Fardu kifayah pada hal-hal yang terkait dengan kewajiban fardu kifayah. Pertanyaan ke-9, apa saja bagian utama dari fikih? Jawaban, bagian-bagiannya ada 4. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih jinayah. 10. Berapa bagian fikih ibadah dan apa saja? Jawaban, bagian-bagiannya ada 5. Kitab taharah, kitab bersuci, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji. 11. Pertanyaan, apa arti taharah secara bahasa dan istilah? Jawaban, secara bahasa, kesucian dan kebersihan. Secara istilah, menggunakan air atau tanah untuk menghilangkan hadas dan mengangkat najis. 12. Apa yang dimaksud dengan najis? Khabath secara bahasa dan istilah. Jawaban, secara bahasa berasal dari kata khubus yang berarti keburukan dan kekotoran. Secara istilah, segala sesuatu yang kotor yang wajib disucikan tempatnya. 13. Berapa bagian hadas dan apa contohnya? Jawaban, ada 2 bagian. Hadas besar, yaitu mewajibkan mandi besar, seperti haid, nifas, keluar mandi dengan syahwat, hubungan suami istri, kematian, masuk Islam. Hadas kecil, yaitu mewajibkan wudhu, seperti sesuatu yang keluar dari 2 jalan, menyentuh kemaluan, hilangnya akal, menyentuh wanita dengan syahwat, makan daging unta. 14. Apa saja ibadah yang dihalangi oleh hadas kecil? Jawaban, hadas kecil menghalangi 3 hal: salat, tawaf, menyentuh mushaf, dan menyentuh mushaf. 15. Apa saja ibadah yang dihalangi oleh hadas besar? Jawaban, hadas besar menghalangi 7 hal: salat, tawaf, menyentuh mushaf,
membaca Al-Quran, tinggal di masjid, puasa bagi wanita haid dan nifas, menghalangi 6 hal. 16. Berapa jumlah sunnah al-fitrah dan apa saja? Jumlahnya 10, yaitu bersiwak, memotong kuku, memendekkan kumis, memelihara jenggot, membersihkan dengan air istinja, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencuci persendian tubuh, berkhitan, berkumur, atau menghirup air ke hidung, istinsyak. 17. Berapa jenis air dan apa saja? Jenis air ada 3, yaitu air tahur, suci dan mensucikan; air tahir, suci tetapi tidak menyucikan; air najis, tidak suci dan tidak menyucikan. 18. Apa yang dimaksud dengan air tahur dan apa hukumnya? Air tahur adalah air yang tetap pada sifat aslinya, yaitu murni. Hukumnya air tahur dapat menghilangkan hadas dan najis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, Quran surat Al-Furqan 48. Serta sabda Nabi SAW, anil bahri, tentang laut. Air laut, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci dan menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan sabdanya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sungguhnya air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 19. Apa saja contoh air tahur? Contohnya adalah air sumur, air laut, air sungai, salju, air hujan es, dan lain-lain. 20. Apa yang dimaksud dengan air tahir dan apa hukumnya? Air tahir adalah air yang telah berubah dari sifat aslinya karena bercampur dengan zat suci. Air ini suci pada dirinya sendiri, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hukumnya, air tahir tidak dapat menghilangkan hadas maupun najis, namun air ini boleh digunakan untuk keperluan lain seperti memasak, minum, dan lainnya. 21. Berapa jenis air tahir dan apa contohnya? Jenisnya ada 3. Air yang berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau karena bercampur dengan zat suci, seperti air madu atau air yang bercampur dengan kunyit. 2. Air bekas digunakan untuk bersuci, seperti air yang menetes dari anggota wudhu. 3. Air yang dihasilkan melalui proses pengolahan, seperti air mawar atau air delima. 22. Apa hukum air najis? Apa jenisnya dan apa contohnya? Hukumnya, air najis tidak dapat menghilangkan hadas atau najis dan tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Jenisnya ada 2. Air yang berubah dalam salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau karena bercampur dengan benda najis, baik jumlah air sedikit maupun banyak. Contoh, air yang tercampur dengan kotoran manusia hingga berubah warna, bau, atau rasanya. Air sedikit yang bersentuhan dengan najis meskipun tidak berubah sifatnya. Contoh, air yang terkena bangkai tikus kecil tetapi tidak berubah warna, bau, atau rasanya. 23. Berapa batasan air sedikit dan air banyak? Air sedikit kurang dari 2 kullah. Air banyak mencapai 2 kullah atau lebih. 2 kullah setara dengan 230 liter. Sekitar 230 liter. Pembagian air: tahur, suci mensucikan, dapat menghilangkan hadas; tohir, suci, tidak dapat mensucikan, tidak dapat menghilangkan hadas maupun membersihkan najis. Contohnya, air yang berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau karena tercampur dengan benda suci; air yang telah digunakan untuk bersuci; air hasil perasan tumbuhan setelah diproses, seperti sari tumbuhan. Najis tidak dapat menghilangkan hadas maupun membersihkan najis dan tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya, air yang salah satu sifatnya, warna, rasa, atau bau berubah karena tercampur benda najis, baik jumlahnya sedikit atau banyak. Air yang sedikit tetapi terkena najis meskipun tidak mengalami perubahan pada salah satu sifatnya. 24. Apa syarat-syarat wudu? Syarat wudu ada 10. Niat, berakal, beragama Islam. Air yang digunakan suci, tahur, memasuki waktu sholat bagi yang selalu dalam keadaan hadas, menghilangkan segala penghalang air sampai ke kulit, menghilangkan najis atau kotoran dari jalan keluarnya, membedakan antara hal yang wajib dan sunnah, tidaknya hal yang membatalkan wudu, berhentinya sebab yang mewajibkan wudu, misalnya darah, haid, atau nifas.
نعم. ذلك من رقم الأول حتى رقم 22. سأستمر في فرصة أخرى.